নিজের রিলেশনশিপে কি খুশি আছো নাকি আমি আমার নাম্বার দিব? তোমার মায়ায় না পড়লে বুঝতাম না আমি মানুষ হিসেবে ঠিক কতটা বেহায়া। সামনে দেখাও ভালোবাসা, পেছনে খেলো গেম। একটা কথা মাথায় রেখো, আমিও কিন্তু খেলতে পারি, সেম টু সেম। মানুষ নাকি কথার প্রেমে পড়ে, অথচ আমি কথা বললেই ঝগড়া লেগে যায়। যার মন জোগাতে জোগাতে তুমি আজ বড্ড ক্লান্ত, তোমারও যে মন খারাপ হয় সে কি এটা জানতো? 24/7 डिप्रेस्ड, हर टाइम मुझे नींद आती रहती है, खाना टाइम पे खाना नहीं है पर मुझे हेल्दी रहना है, ना बोलने में मौत आती है और मैं गलत टाइम पे हंस देती हूँ, हर टाइम कंफ्यूज रहती हूँ और प्यार चाहिए पर प्यार करने में मुझे खौफ आ जाता है। बिल्कुल झल्ली सी ऐसी सी लड़की हूँ मैं। एक आखिरी बात कहूँ, लड़कियों को मर्द ढूंढने नहीं पड़ते, मर्द ढूंढते हैं उनको। मतलब आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज होंगी तो मेरे पास 200।